खजूरें हमने पैक करवा ली हैं। अभी असर की अजान हो रही है, हम जा रहे हैं हरम। ये सामने आपको जन्नतुल बकी की दीवार नज़र आ रही होगी, ये देखें, इसके बिल्कुल साथ हरम स्टार्ट हो जाता है। हम जा रहे हैं, असर पढ़ेंगे। आज की रात हमारी यहाँ पे है, कल इंशाल्लाह हमने मक्कातुल मुकर्रमा चले जाना है। दिन जो है वो उड़ते चले जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दुनिया भागी भागी जा रही है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी अज़ान की। ये सामने मीनार नज़र आ रहे होंगे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो सामने रोज़ा रसूल आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीबल्लाह। देखे कबूतर। क्या खा जाए? नहीं टैक्सी लग रहा है, दे देगा।
अंदर किधर गया प्रोफेसर नहीं थे वो मैं डर गया मैं भाई वो कल ले आया الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मैं ड्यूटी आर को जगह में नहीं बोलते हैं क्यों गला लो उधर नहीं तो अच्छा वो पेट छोटा है क्या हाल है हाँ हाँ बंद हो गया पता को आपको शुक्रिया मुझे ना कल से रिफ्लेक्शन आया था सीरियस ना तो वही चल रहा है मुझे थोड़े बेचारे वो देगा चाहे कम नहीं ऐसे थोड़ा गुजरने दो कपड़ों करना चाहे ऐसा रेट को भी देंगे निकलने दे भाई निकलने दे थोड़े भाई तुम तो जा रहे हो मैं तो भी कोई हाँ नीचे में गिरा देना यार तो भाई वाले के जो हाथ में मैंने तो चाहता और देख करे हैं जो शानदार भेज देना जल्दी तमन्ना भी खाना पैना है पानी लो बस खाने आ जाए सॉरी नया हमारा हले कभी खाना
خير دعاء دعاء الحمد لله ini kursi umum urte करे urte से बैठ कुर्सी दे बैठो حي الله صاحب الركب. هلا وين شاورما انا هو عبد الركب. خلينا اهم شاورما شيء كرش يا عمي. لا الركب اهم شيء. اهم شيء الكرش. الكرش ما يعمل شيء صح ولا لا؟ ولا ما في المفعول جيد. هنا في كرش. في كرش بتعبر المفعول هنا. يا عمي لا سيدي يلعب الكرش كيف يلعب الركب. لا يا سيدي عندي الشحن. شطاحتي اللي حال الصامولي ماشي ثلاثة شطاحتي اللي حال الله يهديك بس هني فرحتنا وحجت انت لا ये क्या है? ये क्या है? ये ماني برضو اردو ये क्या है? صامولي على كده يا مدير ये समोली है या ये भी शवारमा है? معلوم नहीं है क्या है? चाचा अंदर देखा चाचा अंदर देखा صورني صامولي حق من هنا هذا حق الذي انتهى تفضل يا علي العافيه عليك الحين تبينا حندار عليه فرحتك على مدنية ما في حرك لما انت خويك مبسوط كيف تتحكم يعني غني الباكستاني غني الباكستاني तेरी मेरी मेरी तेरी ها تفضلي هذا هو صوت عربي صح بدون صامولي لا المولد لا حسابي كافتين 34 هنا يا رب خلينا الشباب واللي يستفيد من الشباب لا تعب चिकन और पावे चिकन नहीं है और डालो चिकन नहीं है ये क्या है? ليش هم لا ليش بنصرف اثنين انا تمام بيحني عندك هو طيب اول شيء قاعد شكل والله ما ادري كيف والله ما ادري كيف अच्छा पका लाई जा रहे हैं يا هيفا قوم يا باشا هذا الحين الاخواني بس يا عمي انت اللي تبغى انت اللي امر الامر يا شاشا هذا باتشا बच्चा ब्यूटीफुल बच्चा ايوه باتشا للسير يعني برادر هذا مامو باتشا هذا برادر مامو ये मामू है لا يعني خالي लाला हाँ मामू मामू चिकन दाल मामू चिकन दाल चिकन جلدي جلدي تحت الكبد चल طيب شغل حسبنا على صغير احلى صغير احلى زلمه احلى بيحاني
शुक्रिया शुक्रिया मामू। शुक्रिया बाबू कैमरा है ठीक है। ना लूना ना मिठा।